Welcome, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Philippines, to abroad. Sa atong live session karon kagabi, padayon kita para sa atong pag-istoryahan sa gyapon sa karong kagabi para sa mga kayuhan pag atid kita sa inyo sa mga maayong balita bahin sa atong panahon sa gyapon kag sa aton pagdipinsa sa dignidad, integridad ng atong asosasyon, Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. So nasiling ko na ang akon pag live diri sa social media. Waay labot ang mga opisyalis sa kapunungan PBMA Incorporated. Kaugalingon ko ini nga mga kahibalo sa akong pagkamisyonaryo sa PBMA ang akon ginaistorya diri. Bahin usab kini sa mga biblikal nga mga sugilanon sa balaang kasulatan. Buhay mga igsoon, sa mga gabi, aton gi-istoryahan kagabi bahin sa biblical nga mga history, nga history of God repeat itself. Ano ang buot silingon sang istorya sa Dios kanamalik na sa pagkakaroon. Kay ang ginsiling, ang ginsuguran ang mga katapusan. Ang iba nagaingon nga relihiyon kuno ang PBMA. Ang PBMA dili siya relihiyon, isa siya ka asosasyon. Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Isa siya ka asosasyon. Wala diha mag-ingon nga PBMA church. Kay kung may church siya, isa siya kasimbahan, kag isa siya ka sektor sang relihiyon. Ang asosasyon, isa ka gimpundar sang isa ka tawo nga gihinganlan, Robin Edera Ecleo Sr. or gitawag siya nga Divine Master Ben Edera Ecleo Sr. Kag ang akong pagkamisyonaryo sa PBMA, sulod sa 46 anyos nga akong pagserbisyo kag pagbolunteer bilang misyonaryo sa PBMA, may mga kahibalo ako kag may mga kaalaman. Kag ining akong istorya, dili ni siya kay naghisgot akong Bible, naghisgot akong biblical, naghisgot ako sa mga sugilanon sa balaang kasulatan. Hindi buot ipasabot nga isa ako kapastor, mga igso. Hindi ni siya buot sila. Kay ang kapunungan sa PBMA nagasubay lamang sa mga ginatudlo sa atong Ginoong Diyos Jesucristo. Ang ginatudlo sang PBMA, isa sang mga values nga nahisulat sa balaang kasulatan, nagihisgutan diri sa asosasyon. Kag ang asosasyon, isa siya ka non-profit, non-organisasyon, non-sectarian, humanitarian. Ang asosasyon, civic organisasyon. Pwede lang magsunod kag ugyon sa mga kung anuman nga mga ginahimo sa atong gobyerno. Nagasunod sa mga batas nga ginapasunod sa atong gobyerno. Mao kini ang PBMA.
Hindi po silingon nga diri ko sa social media, nag-istorya ako diri. Agud mag-advertise ako sang PBMA. Hindi ang tuyo, kundi kaugalingon kong content ang akong ginaistorya diri sa social media. Waay kahibalo ang ng mga national official sa PBMA. Gani, sa gisiling ko na, kaugalingon kong content, kaugalingon kong kahibalo ang akong ginaistorya diri sa social media. Kag sa akong YouTube channel. Ini ako mga sugilanon, isa ini siya ka document sa akong pagkamisyonaryo. Isa ini siya ka mga bagay-bagay nga mentras ari ako sa kalibutan. Ako kining istorya ang akong mga kahibalo diri sa asosasyon. Kining ako mga kahibalo, kining ako mga voluntaryo nga pag-istorya kag mission. Kaya asosasyon isa siya ka voluntaryo nga asosasyon. Idili siya negosyo. Ang PBMA wala sing plano nga i-advertise sa social media. Kung ugaling lumaganap man ang PBMA sa national or international social media, tungod kini usa siya ka asosasyon kag may mga buluhaton, may mga misyon nga gipasiugda sa isa ka misyonaryo katulad sa akon membro nga may mga kaalaman sa asosasyon. May kaugalingon kaagi. May kaugalingon ako nga mga nahibalan. May kaugalingon akong nadiskubrihan nga wala mahisulat sa balaan kasulatan. Way mahisulat sa mga universidad o elementary, high school, college. Wala mahisulat ang nadiskubrihan ko sa PBMA. Gani, ang asosasyon sa PBMA, isa siya kanagtudlo sa mga butang, pagdisiplina, pagmahalan, pagbulig, pagsabot, wala gitugot ang pagpakiglantugi kag ang paghinabuyay og mga istorya. Wala kana gipahanugutan diri sa asosasyon. Kini ang mga istorya na akong i-deliver diri sa social media. Sa gisiling ko na kaugalingon kahibalo. Mga kaigsunan. Why kahibalo ang national office? Ang among pamahalaan. Why kahibalo? Kung ano man ang akong ginahimo sa social media. Kay kahibalo ako nga sa social media madamo sa mga dili membro nga nagapamati kag nagatanaw. Bisan hindi sila wala man sila mag-like, wala man sila mag-comment, pero at least naniid sila, nag-observer sila sa mga akong ginaistorya. Kaya ining akong pag-istorya sa social media, may mga bagay-bagay ako nga katuyuan o kung may ara ako tuyo tungod sa atong mga kaigsunan nga lain ang pagsabot nila sa PBMA. Diri sa PBMA, adtong mga tao nga naghatag og mga hindi maayo nga mga employensya, kadtong mga misyonaryo o kung kunuhay mga membro sila nagsobra ang ilang mga implementasyon, wala kana gipahanugutan.
kadtong mga misyonaryo ug mga membro nga nagsubra ang ila implementasyon, wala na sila gipahanugutan. Wala gipahanugutan ang membro nga magsugid sa mga butang nga sobra ang implementasyon. Amo ini siya ang tuyo sang PBMA ipalaganap ang international o national international peace and unity para sa kitanawan. Kay kining ato karon diri sa tong nasod nga Pilipinas tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Kay sige siling ko na ang atong tumong og tuyo amo ang pakig-amigo diri sa social media. Ang tumong kag tuyo natin sa social media sa akong mga amigo kag mga amiga, mga dili, mga membros PBMA nga may mga pamangkot bahin sa atong asosasyon. May mga butang nga sila natingala ngano kuno nga midaghan man og ngano kuno nga ang PBMA voluntaryo pero ngano kuno nga hangtod karon nagpadayon. Ano kuno ang ara sa PBMA? Ang sabat ko naman sa ila, ang PBMA matarong. Ang PBMA nagtudlo para sa maayong pamatasan. Nagtudlo sa dalan nga maayo. Kung ikaw isa ka membros PBMA, isa ikaw ka misyonaryo, may batas. Gipabiyaan ang pag-inom, pagpanigarilyo, pagsugal, gipabiyaan. Ang PBMA, isa ka organisasyon nga malisod. Nga naman malisod na. Kay may gisunod, mahigpit nga batas. Dili basta-basta makapasok kas PBMA tungod sa mga balaod niyang imong nakaron mga examination nga imong atubangon antes kita makasulod sa asosasyon. Sa aton pa dili pwede nga mag-advertise ang isa ka misyonaryo sa social media. Dili pwede nga ang PBMA magbayad sa social media para lang i-advertise. Wala sa rules ng PBMA ang mangumbinyo og tao. Wala sa rules ng PBMA nga magpa-advertise sa social media. Kining akong mga istorya, kaugalingon kuling mga kahibalo. Mga kaigsuon. Boy na mga igsuon ko, aton karon tan-awon ang sistema sa atong kalibutan. Kay sige siling ko na. May mga sinyalis nga dapat naton pangandaman. Ano nga sinyalis ang dapat na pangandaman? Ang mga panghitabo sa atong kalibutan. Ang mga katalagman sa atong kalibutan. Kay nakaprogram kaglapatik na dito sa biblikal. Ang mga butang o mga panghitabo karon sa atong kalibutan. Gani ano ang himuon ta? Aton ni ampo sa atong nasod, atong iampo sa makagagahom, ang atong nasod na Pilipinas ug tibuok kalibutan. Nga hilayo kita sa dakong gera
Armagedon War. Anak, batok, ama. Ama, batok, anak. Dugo, batok, dugo. Kadugo. Amahan, igsuon. Batok, igsuon. Magunay, mao kana ang atong kalibutan karon, mga kaigsunan. Kag atong iampo, lugayan og maayo nga hunahuna ang atong mga kaigsunan. Labi na ang atong pamahalaan sa atong nasod na Pilipinas. Ng aton mga tagdumala sa atong nasod nga Pilipinas, tagaan sila kaalam. Tungod karon sining pagbag-o sa atong kalibutan o kapanahonan, kasi gisiling ko na Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang Mindanao, balikong ko, duta sa panaan, duta sa saad. Sa panahon ni Moises, sang gipagwa sila sa Ehipto, adto nga time, gihugasan ang ila panahon. Gipalaya sila sa Ehipto, sa ginharian ni Paraon. Kay si Moises, leader sang mga pigado. Leader sa mga pobre si Moises. Busa, gindala niya ang iya mga tao, iyang mga kaigsunan, didto sa duta sa saad. Matapos sila gipalayas didto sa ginharian ni Paraon, kay tungod sa mga halit sa kamatay adtong mga panahona, kamagulangan anak nangamatay pag-abot sang kastigo sa kapanahunan ni Moises, nga mauman usab ang kapanahunan ni Haring Paraon, o kon panahon ni Haring Paraon, kapanahunan. Ito mga panahuna, nag-ilis-ilis ang nag-ilis-ilis ang kaharian o ang hari sa unang mga panahon, mga igsoon. Gikan sa kapanahunan ni Melchor Gaspar Baltasar, amo ato ang ginsundan ang kapanahunan ni Haring Paraon. Madamo sa mga history sa Bible o bala ang kasulatan. Madamo sa history ang atong Ginoo nga wala mahisulat sa bala ang kasulatan. Kaysang una nga tiempo, walay mga tape recorder. Walay mga moderno nga mga kasulatan sa mga history sa unang panahon. Busa, madamo sa mga kaagi ang atong Ginoong Jesucristo, mga tao sa unang panahon biblikal nga wala may sulat. Mausab diri sa atong panahon karon. Gani, matapos nagipalaya si Moises sa ginharian ni Paraon, gipalagas pa sila sa mga soldado, kay buot silang papason, buot silang pamatyon. Pero tungod si Moises, kay gipaluyuan man sang Diyos nga makagagahom, nga amuman ang Diyos sa ilang kaliwat, si Abraham. Pakadto kay Moises, mauman ang Diyos ni Abraham, amuman pud ang Diyos ni Moises. Amuman pud ang Diyos ni Juan Bautista, Diyos usab ni Jesus Christ. Mga kaigsuonan, lain-lain ang misyon sa mga tao sa unang panahon. Sa nakaabot na sa kapanahonan ni
Juan Bautista. Madamo ang mga istorya nga hindi naton ma-edit. Busa mga igsoon, dito natapos ang istorya ni Moises nga excuse me. Nakaabot sila sa duta sa Saad. Kini akong sugilanon mga igsoon, kundi man makalabot din. Isa lamang ini ka mga mensahe pahanumdom. Isa lamang ini kagamay nga istorya biblikal. Isa lamang ini kamaymay para sa aton mga pag-ampo. Isa lamang kapag pahinumdom sa itong mga kaigsunan sa social media, atong ato mga kaigsuulan naghiwalay-hiwalay na. Kay ang atong panahon karon naghatag sinyalis nangyari na kita sa gitawag pagbag-o sang kalibutan. Daghang salamat sa pagpamati Luzon, Visayas kag Mindanao, Philippines, sa ako mga amigo kag mga amiga, PBMA Missioners. Daghang salamat. Maayong gabi sa liwat.